Dobar dan, drage moje domaćice i cenjeni domaćini, dobrodošli ovaj put na moj kanal i u moju kuhinju. Danas vam donosim jedan zaista lijep recept, u pitanju su prhke štrudlice sa orasima. I zasigurno znam da kada ih jednom budete probali da će vam postati omiljene. Ove štrudlice se prave od oraha, cimeta, muskatnog oraščića i marmelade od kajsija. Svi ti sastojci će dati fantastičan ukus ovim štrudlicama. A da, što duže stoje, sve su mekše, sve su lepše da se tope ustima. Prijetno. Prvo ću sada u činiju da stavim brašno, 400 g senčanskog glatkog brašna tip 400. I preko brašna dodat ću suvi kvasac kesicu. Također ću odmah dodati i šećer. I ove suve sastojke ću samo ovako promešati i sjediniti. Dodat ću jedno cijelo jaje i jedno žumance. 280 g otopljenog maslaca ili margarina, tačnije omekšalog maslaca ili margarina, znači da vam je ovako mekan, da nije otopljen. I sada ću to najbolje uraditi rukom da se svi sastojci lijepo sjedini. Ovo testo za ove štrudlice je prhko, nije ono klasično kao kada mesimo makovnjaču ili kisela testa. Bitno je samo da margarin dobro utrljate u brašno i da se sve lijepo sjedini. I kada se testo ovako lijepo sjedinilo, da ste već formirali ovako jednu lopticu, testo je baš mekano, ali ne sme da lepi za ruke. Bitno je samo da iz vangle pokupite svu količinu brašna. Sada ću ovako testo ostaviti, pokrit ću krpom i ostavit ću da stoji jedno otprilike pola sata, taman dok napravimo nadev od oraha. Ovdje imam 400 g mlevenih oraha i njih ću sada popariti sa vrućim mlijekom. Znači mlijeko vam mora biti baš proključalo i vrelo. Ali ću prije staviti i šećer, oko 100 do 130 g šećera u zavisnosti koliko volite da bude slatko. I uvijek volim da dodam u orase 2 supene kašike meda. Možete koristiti med, a šećer da izostavite ukoliko smatrate da tako više volite. Ja uvijek dodam i jedno i drugo i ne bude previše slatko, taman onako kako treba. Dodat ću i rendanu limunovu koru, muskatni orah koji da zaista lijepo aromu, ali njega nemojte pretjerivati jer je zaista jak. I dodat ću ravnu ovako kafenu kašičicu cimeta. Blago ću to promešati i preliti sa vrelim mlijekom. Ovdje imam 200 ml proključalog mlijeka, ali neću dodavati sve odjednom, već ću postepeno dodavati, bolje da vam bude tvrđe smesa nego da dobijete previše retko. A i ukoliko vam se desi da vam smesa od oraha bude previše retka, dodajte još malo mlevenih oraha. I ostavit ću sada, kad to sve sjedinim, da se nadev potpuno ohladi, samim tim će i dodatno da se stegne. I ja mislim da je to ta gustina, ja više neću mlijeka dodavati. Bitno je ovako da vam je kompaktna smes i da su orasi svi vlažni, ali da nije previše retko, što znači evo meni ostalo još malo mlijeka, možda nekih 40 ml otprilike. Rastanit ću prvi deo testa uz pomoć papira za pečenje, malo će isprva da klizi dok testo ne krene da se stane. I također ću papir staviti i od gore i blago pritiskajući, a kasnije fino razvaljati da bude jedan manji pravugonik, otprilike 30 puta 20. I ovako rastanjeno testo premazat ću sa mermeladom ili džemom od kajsija, ali u tankom sloju kako bi se orasi lakše i lepše zalepili i kako se ne bi desilo da prilikom sečenja onako orasi se rone
i ispadaju. I rasporediti svugdje jednako, premazati, a zatim uviti u rolat. Fil je zaista lep, nije ni redak, nije ni tvrd previše, taman kako treba da nam ispadne da bi mogli lepo i da urolujemo. Krajeve ovako savite blago, a zatim uz pomoć papira ćemo urolovati. Štrudlu ću sada prebaciti u pleh. Kada ste ovako napravili sve štrudlice i stavili u tepsiju, viljuškom ću lagano da testo izbockam na nekoliko mjesta. Zatim ću umutiti jedno cijelo jaje i premazati svaku štrudlicu. Za to vrijeme sam uključila rednu na 180 stepeni da se ugreje. I premazat ću štrudlice. Štrudlice su gotove i spremne su da idu da se peku. Peću prethodno zagrane redni na 180 stepeni oko 40 minuta, što opet napominjem zavisi od jačine vaše redne, ali uvek pratite da ne zagori. Nakon pola sata bacite pogled, provjerite, ukoliko baš vidite da vam je jaka rerna, bolje prebacite od gore aluminijumsku foliju i vratite još 10 minuta u rernu da se ne bi desilo da previše izgore. I štrudlice su pečene. Pekla sam ih na 180 stepeni, tačno 40 minuta i kada izvadite iz rerne vidjet ćete da je testo mekano. To nemoj da vas zbuni pa da vratite još da se peče, jer kako se budu hladile već postaju prhke. Ostavite ih da se potpuno ohlade, ja ću prekriti krpom, zatim ih pospite šećerom u prahu i iseći ćemo ih na manja parčad. Zaista već od sad fantastično mirišu. Ostavit ćemo štrudlice da se ohlade. Kada su se štrudle prohladile, posuću gore sa šećerom u prahu. Zatim sada ćemo oštrim nožićem da isečemo. Jako su prhke. Pogledajte. Pune su fila, pravo savršenstvo.